बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस तरीके से सदर आरिफ अलवी डट जाएगा, जिस तरीके से सदर आरिफ अलवी खड़ा हो जाएगा, जिस तरीके से सदर आरिफ अलवी मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा और इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए वो रास्ता इख्तियार करेगा जो कि मुकाबले का, जो कि दलेर है, जो कि बहादरी का है, जो कि डट जाने का है। और यही आज के दौर में जुल्म सितम के दौर में इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए ना सिर्फ पूरी की पूरी पीटीआई, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स और जितने सहाफ़ी और जितने लोग हैं वो इस वक्त बड़ी दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ आज कल के हालात का मुकाबला कर रहे हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से सदर आरिफ अलवी मुकाबला कर रहा है और सदर आरिफ अलवी अब इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। अब सदर आरिफ अलवी की जानिब से ये फैसला कर लिया गया। सदर आरिफ अलवी ने ये फ़ैसला और ये पैगाम और ये मैसेज ना सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम और इस निगरान हुकूमत को अपने फ़ैसले से आगाह कर दिया, अपना फ़ैसला उन तक पहुंचा दिया, अपना मैसेज उन तक कन्वे कर दिया है और बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। देखिए, आपने इसकी बैकग्राउंड को समझना है और सदर आरिफ अलवी के साथ जिस तरीके से पिछले 1.5-2 हफ्ते से रवैया इख्तियार किया गया, सलूक किया गया, उनके साथ जो बिहेव किया गया, उनके साथ देखिए सदर आरिफ अलवी, अब आपने इस पूरे मामले को समझना है। सदर आरिफ अलवी तमाम मुसल्ह अफवाज का सुप्रीम कमांडर है, पाकिस्तान की रियासत का सबसे बड़ा ओहदेदार है, सबसे बड़ा। तो जो उसके साथ किया जा रहा है, जो रवैया इख्तियार किया गया, जिस तरीके से सलूक किया गया, वो बड़ा काबिल मज़म्मत, वो बड़ा ही परेशान कुन, तशवीशनाक, खौफनाक, हैरतनाक, हैबतनाक और ख़तरनाक है और इंटरनेशनल मीडिया में उसकी हेडलाइंस बनी है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा जाता है कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ ऐवान सदर में और आकर मुलाकात करें और मेरे साथ बातचीत करें, हम इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात करते हैं। अब यहाँ पर मामला ये बहस होती है इस मामले पर, यहाँ पर इस बारे में डिस्कशन होती है कि सदर के पास क्या इख्तियार मौजूद है या सदर के पास क्या अथॉरिटी है या पावर है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला सकता है। आइन और कानून के मुताबिक जो आइन और कानून के फॉलो करने वाले हैं, आइन और कानून के मानने वाले हैं, जो आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करने वाले हैं और आज भी उसके ऊपर चलना चाहते हैं, उनके मुताबिक जो सदर आरिफ अलवी है वो तो राइट पर है, वो हक पर है, वो अपनी जगह पर सही खड़ा है और उसकी जानिब से बिल्कुल सही ओपिनियन अडॉप्ट किया गया है। अब सदर आरिफ अलवी ने जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा कि आप हमारे पास आएँ और इलेक्शन के हवाले से, तारीख के हवाले से बात करते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया। ये सबसे पहला जो कदम उठाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, ये बड़ा तसीक़-आमेज़ था, ये बड़ा ही इज़्ज़त और रुसवाई का बाइस बना और बेइज़्ज़ती का बाइस बना। बहुत ज़्यादा इसकी इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक बड़ा छोटा सा ओहदेदार होता है और सदर पाकिस्तान का रियासत का सबसे बड़ा ओहदेदार होता है। तो सदर जब कॉल कर रहा है, बुला रहा है, ख़त भेज रहा है, तो आप उसको इनकार कर रहे हैं, ये सबसे पहले तहसीक की गई। उसके ऊपर सदर आरिफ अलवी ने फिर निगरान हुकूमत को ख़त लिखा, वज़ारत कानून को ख़त लिखा। वज़ारत कानून की जानिब से भी बिल्कुल उसी तरह का रवैया इख्तियार किया गया कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए या ना आए, उसकी मर्ज़ी है। और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 में जब तब्दीली कर दी गई, तो उसके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, ना कि सदर करे। अब यहाँ पर आपने आइनी नुक्ता समझना है, फिर मामला आगे लेकर चलते हैं। आइनी नुक्ता ये है कि सदर आरिफ अलवी आइन और कानून के मुताबिक आज भी अथॉरिटी रखते हैं, पावर रखते हैं, राइट रखते हैं कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। आइन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो सुप्रीम है, जो इलेक्शन एक्ट है वो उसके नीचे है, आइन उसके ऊपर है। तो आइन के अंदर जो 54 का आर्टिकल है वो इस हवाले से राइट देता है, सदर आरिफ अलवी को हक देता है, सदर आरिफ अलवी को पावर देता है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकता है। इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसने आइन को सुपरसीड कर दिया या आइन से वो ऊपर चला गया या आइन को वो आइन के ऊपर या बालादस्त हो गया है। आइन ही सुप्रीम है, आइन ही बालादस्त है, आइन ही असल में
طاقت اور اختیار کا تعین کرتا ہے۔ تو یہ طاقت اور اختیار صدر کے پاس ہے، وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے، لیکن جس طرح سے تصدیق کی گئی، جس طرح سے بیزتی کی گئی، جس طرح سے انکار کیا گیا، یہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑی ہیڈ لائن بن گئی، پہلی بات۔ دوسرا واقعہ ہوا صدر عارف علوی کے ساتھ، وہ یہ کہ صدر عارف علوی نے کہا کہ یہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ایک بل آتا ہے صدر کے پاس دستخط کرنے کے لیے، اور پی ڈی ایم حکومت نے جاتے جاتے جو قوانین بنائے، جس کے اندر شہباز شریف نے دھڑا دھڑ جمعہ بازار لگا کے قوانین بنائے صرف اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے، وہ صدر کے پاس بھیجے۔ صدر نے جہاں جہاں محسوس کیا کہ یہ آئین اور قانون کے متصادم ہے یا اس سے عام عوام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور خاص طور پر کسی پارٹی کو یا عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ تھا آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ، تو اس میں صدر نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اب صدر نے کہا کہ اپنے سٹاف کو کہا، اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ صدر اپنے سٹاف کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر دستخط میں نے نہیں کیا تو آپ نے اس کو واپس بھیج دینا، اور اس کے اوپر خود سے وہ دستخط کر دیتے ہیں یا واپس بھجوا دیتے ہیں، یا وہاں سے وہ خود چلا جاتا ہے، وزارت قانون اس کو تصور کرتی ہے کہ یہ کنسنٹ آ گئی ہے، وہ قانون کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ دو نمبری اور بغاوت، یہ صدر کے ساتھ غداری کی گئی، اس کے اپنے سٹاف نے کی جو صدر کے نیچے کام کرتا ہے۔ تو یہ دو بہت بڑے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے صدر عارف علوی کا غصہ کرنا جائز ہے۔ صدر عارف علوی اس کے اوپر بڑا برہم ہے، اس کے اوپر بڑا آگ بگولا ہے، اس کے اوپر اس کو بڑا غصہ ہے، اس کے اوپر بڑا اس کو تپ چڑھی ہوئی ہے کہ یہ تم لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں ریاست پاکستان کا صدر ہوں، میں سب سے بڑا عہدیدار ہوں، تینوں مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہوں، اور میرے ساتھ اس طرح کا سلوک اور میرے ساتھ اس طرح کی تسیق امیز رویہ اور میرے ساتھ اس طرح سے آپ لوگوں کا بیزتی والا رویہ، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اب صدر عارف علوی نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان، اس کا فیصلہ کر لیا، اعلان کرنا باقی ہے، اور صدر اب ڈٹ گیا۔ صدر نے کہا ہے کہ یہ ملک کے اندر جو تماشا لگایا ہوا ہے، آئین اور قانون کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ملک کو رجواڑہ بنا دیا ہے، ملک کے اندر جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ صدر عارف علوی جا رہے ہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان میں، دوسرا یہ کہ صدر نے 8 تاریخ کو ریٹائر ہونا ہے، ریٹائر ہونے کا فیصلہ بھی ان کی جانب سے ختم کر دیا گیا کہ ریٹائر نہیں ہونا، جتنی دیر تک نیا صدر نہیں آتا صدر کہیں نہیں جانے والا، اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان اب صدر کرنے جا رہا ہے، جو کہ عمران خان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور الیکشن کمشنر کو فارغ کرنا، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی کرنی ہے، چیف الیکشن کمشنر کو برطرف کرنا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو سیک کرنا ہے۔ اس نے جو آئینی اور قانونی طور پر مسائل پیدا کیے اور جو رویہ اختیار کیا وہ بڑا ہی قابل مذمت ہے۔